Ang akong ipakita sa inyo karon mao ang mountain view diri sa Marilog District, Kalinan ng Davao City. Dili ni siya resort pero nindot kayo ang view diri nga makawala gyud sa imong mga problema. Miss na kita, hanap-hanap ang iyong mga ngiti. Ngayon, ako'y nanapit. Sana mahal. Kini siya nga view magian ra pud nimo diri sa highway sa Marilog kung moadto ka Buda.